harwanta. Sa una puro takatawa, puno kaayo sa pagigugma. Ambot nga nung nausap ka, mga way sa gamay nga diferensya. Ingon nila ang selo sa tinuod ang gugma. Loyal ug seryoso daw sila bisag way demokrasya, pero sa ngalan nga gugma agwan ka. Mura ug ideya permiga imbestiga, puro duda bisag way ebidensya. Sige panguha og cellphone, ang chat mo dayon tanawon. Bisag emoji awayan na to dayon, di maminaw og saktong rason. Mangutanan na lang sa kaugalingon, ikaw siguro kami nyoon. Ingon nila ang selo sa tinuod ang gugma. Loyal ug seryoso daw sila bisag way demokrasya, pero sa ngalan nga gugma agwan tahan. Mura ug pideya permiga imbestiga, puro duda bisag way ebidensya. Sige panguha og cellphone, ang chat mo dayon tan-awon. Bisag emoji awayan na to dayon, di maminaw ug saktong rason. Mangutanan na lang sa kaugalingon, higog siguro kami nyo. Chat mo dayon tawawon, bisag emoji awayan